Dibuj tz'ipankan chakeri hermanos hebreos. Hebreos capítulo 1. Ri Dios santienta mul y jalajacte krubeyal shukanoj chinch cha chakeri ojerte qatit qamama. Y hari profetas sherukusaj chinshu qalajrisaj rishrajoshu'ij. Pero bokami chupande ruk'isipel tiempo rojko hari rukajol shukusaj chinshu qalajrisaj rindrajondu chaqe. Y hachu qari rukajol shukusaj chinshu ben nojel ri ekochikaj y chochulef. Y shuben chinojel di shok richin di rukajol. Rikin di rukajol ni qalajin di nimalej rukij ri Dios. Y rikin di han di tzetetej achike qitz runo oj ri Dios. Hari ruchukari rutzij ri rukajol tzamayon kichin nojel di achike eko. Chinkeri eko pakikojlibel y mangebojpota. Y atokri rukajol shukasaj yan di kamik chin di chachchojij ri qakaslen rojbinek chubach rimak shbetsuye echilachikaj parikiqari nimalej rey Dios. Y kerish qalajin chiri rukajol mas nim ruqij que chikibech ri ángeles. Y rikin chukash pish rukajol ri Dios chare. Shqalajin chiri mas nim reqalen que chikibech ri ángeles. Porque ri Dios majumpej rubin kere chare jun ángel. Harati nukajol. Y bokamini qalajrisaj chihumul virat nukajol. Y majumpej chukari Dios kere tarubin parubi jun ángel. Riyin yinok rutata irihan dok nukajol. Y atokri Dios shutek pechochulef ri rukajol rikin kobi mas ruqij que chikibech konojel chachik jumpej y kere shubij. Y bonojel dish nu ángeles tiya ruqij. Hakapakibiri ángeles ri rutzij ri Dios querendo bij. Ri Dios ndupen chakeri ru ángeles chinyeok achel kakik. Indupen chakeri ru samajela chinyeok achel rushaktek ak. Pero parubiri rukajol ri Dios quereshu bij. Rat Dios quien di chimbi humul ndaben reinar. Y quien paruchojmil ndaben reinar. Rat quien di qavi chavech ndaben di utz. Y quien itzel ndatzatri mautsta, romari, yin di Dios, di adios rat, shinqig aceite pavi, y rikin di, shimpen chavachi mas santientanga kikot, que chiquivech ri abachibil. Y querechu qashubig ri Dios chareri rukajol. Rat ahaf, shehampe panapay shaben di rochulef, y hacho karat chapanun di kaj. Ri rochulef, irikaj kinstikis bikikij, yeharatej achel juntiek, pero rat humul ratko. Da batri rochulef irikaj, achel di panchare junkul. Y achel juntiek dijal kinkerish da benchake. Hakarat mahum dijalatej avech, iri akasleng mandikista. Kerishu bigri Dios chareri rukajol. Pero charej un ángel, ri Dios majumbej quereshubij. Katsuyepa vikika, y chireka coge, kakenyanak chushe abakan conojel ri itzel yetzeto avichin. Porque conojeri ángeles e espíritus y erusamajelari Dios, ringerutek chiquito y kribinek ri achokchaken duyari kolotajik. Hebreos capítulo 2. Romari kahashqa bigbe parubiri rukajori Dios, kin mas ni katzin di katij kakij, chin di kakoshomaj rindu bigri utzulej tektzij chin kolotajik kakashampe, makateti sachri ketzij bechikabech. Porque ojerkan di Dios chaa y ri mandamientos sheruya atox chaa, sheok ley parubiri rutinamit, y hari ángeles sherukusaj chinshkiya. Ri mandamientos ri shkatzin chiri rutinamit ri Dios kinimaj, y rishkiqej rubiri ndubij ri mandamientos ri y mashekinimajta, kin sheban castigar achel ndubij chupan ri ley ri. Y romari, achike modo shtiqakal qi chubech ri castigo ri rukulun chindiyo oshchaqe, si manek riqalen shtiqaben chareri ni malej kolotajik sipanchaqe. De kolotajik re, hari mismo ahaf Jesús yo on rutzijol nabej, y dice akashan richin shkiya rutzijol chaqe. Y re kolotajik re kin qetzijbi, kerish qalajin, porque ri Dios shuk alajrisaj rikin ni malej teqretal ruchuqa, y ni malej teqachikeri majumbej etzetón,
Rikin halajak tek milagros, y rikin chuka chiri Espíritu Santo, shuya halajak lo olej tek sipanik, chakeri rusamajelari Dios achesh rajorija. Kerini mirchiva, porque ri Dios mapakikata ángeles dujech rik akak rochulev rindikuje mas chikabech apu, rochulev rindikayaru tzijol chiva. Porque chupandi rutzigri Dios, kohun rikereru in kanchareri Dios. La coca mi jumbinek rikin utruk aslen chintan da kuslaah. La coca mi jumbinek rikin utruk aslen chintan dayare a favor parubi. Marichintak iyal qishab enchare. Chin mas manek okrukih que chiquivech di ángeles. Kin shab enchish cogerukih isha nimrisah rupi. Isha enchi parukariha di cogenogel di achique e abanun. Ikerika. Atok dubich chi parukari han di kohe noje di erupanuri Dios, dubich zich chinderilak ich atok pakakaroh binek di kohe binogel. Pero bocamillan kajaniti katzet chinogel kochita pakaka. Pero en di katzet chiri Jesús she chin jupatek ich spanchare chi menos juparuk ich que chiquibechri ángeles. En di katzet choka chishnimrises chikruk ich ishnimrises chikrubi romari kamik shukasaj. Y romari Dios rajó shuyaro favor pakabi, di Jesús quien comaro conogel. Porque di Dios ri achok ichin nogel di achique eko, y achok romae banun nogel, di ja roman di rajó chisantienta ras cual gebe coge chupan di nimalej rukij, romari shupen chishokasaj ashomal di Jesús, chin shok nogel di rajori Dios chishok, y queri hari Jesús rish Jacob chinge colotej ri ras cual di Dios. Porque ri Jesús rindi chachchojrisancas len kindichin di Dios, y erichin chukari Dios rindi chachchojrisesh kikaslen. Romari rirukajol di Dios mandikistan dubirchi eruchak, achel dubir rija. Chakeri inchak nitzihojri utzulej anooj, y chikikajal rindikimal ki chindikiya aqij, nibishajri abi. Indubir chuka. Riyin kukul nukush rikin ri Dios. Indubir chuka. Hachire yinko kikin ri rascual ri Dios ri eruyon chuba. Y achel koki cuerpo y kikikel ri erascual ri Dios, keri chukari Jesús cogeru cuerpo y rukikel. Chin keri rikin ri kamik shukasaj dukis rukij nogel di uchukako parokari rajabal ri kamik, y ri haritzel. Di kamik shukasaj ri Jesús, chin chukangerukal konoje di humul eko parokari shipriil, porque kishipinki chubech ristipanatek kikin atokngeken porque machiquito ikta ángeles chukakari Jesús, chin shukasaj rikamik, dija shukaka chiquito ik ristikikukupa kikush rikin di Dios, achel shukukupa rukush di Abraham. Y chin shtiker shubenkeri, shkatzin chishuok binek achel ribinek ringerukal Chin shok rimas ni malek rukik sacerdote, rindu joyobak kibech ribinek ringe okruchak. Y kin humul bindu bendu samaj ri Dios paruchochmil. Y romari kamik shukasaj, shuben chake chishkuyutek kimak chubech ri Dios. Y romari ja shukasaj santienta kayef atokritze shutakchiich chintash rajo shutzek pamak, dik alajin chirijak oruchoka chingerutoringe tochtopesh romari itzel. Hebreos capítulo 3. Romari, lo olechtek hermanos, dirish oyon romari Dios, chingi shokri ching, tiya utz cuenta charerin duben di Jesús, di ka apóstol y más ni malech rukich ka sacerdote, di achok ikin kukul kakush achet ni katzihoj. Porque di Jesús quien humul bin duben di samaj yoon paruka romari Dios, Achel chukari Moisés, quien shuben binoje dischilapes chare chukuashik rutinamitri Dios. Pero ri Jesús panchare chimas korukij que chubachri Moisés. Achel chukahum anuy jaj, más korukij que chubachri jaj rubanun. Nojel te kachoch ko banayon richin, pero ri banayon nojel de achique eko hari Dios. Y ri Moisés jun utzulej rusamajeri Dios. Di kin shuben binoje dischilapes chare chukuashik rutinamitri Dios. Y di kin nojel di shubanala chukuashik rutinamitri.
de bandi di achiquendo calajrizagri Dios atok shurilari tiempo. Hakari Cristo marelicta o cruzamajeri Dios acheri Moisés, di Cristo kin rukajol viri Dios, y humul nu ben no helt indicatzin parubiru tinamitri Dios, iritinamitri jaroj, si ketzig mandikayatakan chikukul kakushrikin, ingokikot ni koyobejri rusujunkan. Romari, achel nubigri Espíritu Santo chupan rutzigri Dios tzibankan. Si bocamin di vakashagrin dubigri Dios chiva, matikobrizag ivanima, achel kipendi ojertek ivatit imama, pachakig itzirang ulef atokrikin di itzeltek achikeshe kipanala, shkitochtobegri janipen di kochon di Dios. Romari di Dios kere shubig. Chiriri ojertek ivatit imama, shkitochtobegri janipen di kochon, más que 40 junash kitzet, rinimalechtek achikeshem analape chikivech. Romari, shakatejo yobal chakeri ojertek ivatit imamari, y kereshim pakivi, humul esachinek pakanima, y mandikajotan diketamag ruchochmil ribeich nukutun chikivech. Romari, pavoyobal shim ben jurar, malachubak, malakabich que ok chupandi ushlanen nusuhun. Dish hermanos, bocamindi katzinchin di chajig di kaslen, makateco junchi bech rish di itzelstup en karanima, y mashtutakig chitarindu pigri kaslik Dios, y romarish tuyakan. Parukeshel ri, ik tipochila y tipishapag y bichibech, aches nubigri rutzigri Dios chtikabana, utzkarojko chupan de tiempo re, chinkeri nistajun tichakatish romarimak istikobir kariranima. Porque kochuka kakachareri yo onchik chareri Cristo, pero ndikatzinchi humun dikayakani marikin hasta parukisipel, achel kapanumpe shehampe panapej. Achel ndubir chupan di rutzigri Dios rikahash kapigpe. Si bocamin di vakashag rindubigri Dios chiva, matikobrizag ivanima, achel kipendi ojertek ivatit imama, rishayakatech chirigri Dios. Y quien Jari vinek ukuan kibej romari Moisés sheelpe parochulef Egipto, Javinek ri maskesh kakashag rishupigri Dios shashayakatech chirij. Y achok chakesh yakatech royobahri Dios 40 juna, chakeri shekipanalamak, romari sheken y shepokekan pachakij itzirang ulef. Y achok chakesh uben jurar ri Dios chimalachuba malakabij ke ok chupandi ushlanen dusujun, chakeri mashenimanta. Conojel rivinekri di katzet mashe okta chupandi ushlanen sujun, porque mashkitakij tari Dios. Hebreos capítulo 4. Romari tikabana cuenta de kakaslen, utz chikakoche es gohok chupandi ushlanen rusujun di Dios. Makate kojo junchi y kajal di mashke okta chupari ushlanen di. Porque jajun chakeroj tzijón pere utzulech tektzij chinkolotajik. Achel tzijoshri utzulech rutzigri Dios chakeri ojertech katit kamama. Pero chakereje rishkakashach shamahun utzshukempe, porque mashkikukupata kikushri kindi utzulech tzijshkakashach. Kerini irchiva porque rohri katakin di utzulech tektzij kakashan, katzamon beichin gohok chupandi ushlanen rusujun di Dios, pero ri Dios pakibiri mashkuketa kikushri kin kereshubij. Romari, pavoyobal shimpen jurar, malachubak, malakabich que ok chupandi ushlanen nusuhun. Kerishubij ri Dios, mas que shehampe panapej atokshbendi rochulef runam anchik ri ushlanen ri. Porque kohun ape chupandi rutzigri Dios, dicha apa rubiri shubendi Dios atokshkachajian rubanik rikaj iri rochulef, chirindu bij. Atokri Dios shukis rubanik nojel risamach shuben, parubuk ich shushlan. Pero achel shkap ijiampe, chupandi rutzigri Dios kere chukandu bij. Malachubak, malakabich que ok chupandi ushlanen nusuhun. Romari di ojertek katit kamama mashe okta chupandi ushlanen di, porque mashenimanta, pero aler chuka chika ekoju jundinge ok chupandi ushlanen rusujun di Dios.
porque atoq ashneqchik kih tiempo ri Dios shuchachik jun chin duya ushlanen, romari shuya parani mari David chin shubij. Si bocamin divakashag rindubij ri Dios chiva, mantikobrisag ri ivanima. Shatahachu pani qetzij ushlanen rusujun ri Dios, sheukuesh ri ojertek qatit qamama romari Josué, ri Dios manta shuya parani mari David, chin shcha'a parubi jun chikqij chin ushlanen. Romari qetamanchi kakojun loqolej ushlanen chin rutinamit ri Dios. Porque ri jun ri okunek chupan ri ushlanen rusujun ri Dios, dushlan chuqa chubach ri erubanalo ompe, achel ri Dios shushlan chubach ri erubanun. Romari tiqatija qaqij chin gohok chupan ri ushlanen dusuj ri Dios, makate kohun shtoqan rubej kikaslen ri mashenimanta ojer. Porque ri rutzij ri Dios kinkaslik bi y koru chuqa, y más nditiker ndisokon que chubach jun espada ka irej, y más nej ndok kachupan ri qanima y ri ka espíritu. Ndekaka hasta pe kori rututil ti kapakil, inditiker dunikoj rindikanojij y rindikarayij pakanima. Inishtajun chikikajal ri ebanun rinditikertan direbaj ri chubach ri Dios, nojel ri ebanun romarija kingekalajin bi chubach, y chubach rija nekapij nojel ri kapanun pakakaslen. Ri Jesús ri rukajori Dios, Jari más ni malej ruqij ka sacerdote, dishbe chikaj ishbekoje rikin di Dios. Romari tiqatija qaqij chihumul kukul qakush rikin di achike qataqin parubirija. Porque ri más ni malej ruqij sacerdote ri, kinkopa qabiroj, inditiker ndujoyobaj qabech atoqmanek okruchoqa qani machubach rimak. Porque atoqshkoje chochulef, rijash taqchiish achel ngoj taqchiish roj. Ritzel shukusaj nojel itzel teqachike chirij, chin shutakchiij istajota shutzek pamak, pero rija majumbech tzak pamak. Iromachi kaj kobi rimas ni malej ruqij ka sacerdote, kukul qakush tiqakutuj qatoik chareri Dios, ritzuyul paru trono. Chinkeri ndiqil rujoyobashik qabech y diru favor ri Dios atoq ndikatzin chaqe. Hebreos capítulo 5. Porque nojel sacerdote rimas ni malej ruqij, dicha osh chikikajal ribinek, chin dicha apa ki cuenta ribinek chubach ri Dios. Chin keri gerusuj halajak teqsipanik, ingeru kamisaj haber ringekikempe ribinek chin di kuyutej rikimak. Ri sacerdote ri shabinek chuqa, rimanek okruchuqa ranima chubach rimak. Romari ditiker ndupoqonaj kibech ribinek rimaketamanta rindirejori Dios y sachinek rubej ri Dios chikibech. Y romama neko kruchoqarani machubech rimak, dikatzin gerusuj abej chubech ri Dios, chin dikuyutej rimak rubanun rija y rimak kibanun ribinek. En istajun binek ruyonta chubech ndok karimas ni malej ruqij sacerdote, shakinjari Dios doyon richin, achel shpanatej ojer rikin di Aarón. Kerichu qari Cristo, maruyonta chubech shokri mas ni malej ruqij sacerdote, shakinjari Dios chaon richin, porque quereshu bichare. Haratri nukajol, y bocamini alajrizaj chihumul virat nukajol. Achel chukando bijun chikape, chupandi rutzigri Dios tzibankan. Rat sacerdote chinjumul, sacerdote achelri sacerdote Melquisedec. Atokri Cristo shkohecho chulef, rikin oqij y kafru chabel shuben orar. Shukutuj kamelal chareri Dios, rikoru chokachin dukal parokari kamik. Iromari ha kinshniman, shakashesh romari Dios. Di Cristo kin rukajol biri Dios, pero rikin di kayev shukasaj, shretamach niman. Iromashu ben nojel di achikero mashtak pechochulef, dija, shok kolonel linduyako lotajik chin humul chakeko nojel dingyaniman richin. Porque ri Dios shuben chare chishok rimas ni malej ruqij sacerdote, sacerdote achel ri sacerdote Melquisedec. Parubi di kabimpe, kakij achiken di cajón di kabij, pero cuestan di kabij rubeyal chiva, porque kajanik tiker di koshomaj romaman di bojota. Iromak chik tiempo itakin di ajaf, quintarish tijonelachik,
pero shakandikatzin gishtijosh chik humbej rikin tijonik chin rirutzig ri Dios rimas ma cuesta tange koshomesh. Shakarish achel chuteka kola rikatzun ipan ikajanikis tiker dikush rikilbej. Porque rindikitijoj ki she okrikin di tijonik mas ma cuesta ta. Sha achel chuteka kola porque kajaniti ketamaj utz rukajal ri utz rikin di ma utz ta. Pero ritijonik chin di rutzig ri Dios rimas cuestan di koshomesh di yoosh chakeri ekiyinek pakikaslen chiraken di ahaf. Porque reje rukamon chaken di kicha achikeri utz romaki tijonki parubi achikeri utz y achikeri ma utz ta. Hebreos capítulo 6. Romari tiqapanachareri kakaslen chindikij mas chiraken di ahaf. Tiquetamaj mas chubachri napej tijonik shiosh chake parubiri Cristo. Makohkikot she okrikin di tijonik ketamanchik parubiri Cristo. Achel li tijonik rindubich chindikatzin di kayakan di itzel teqachike rindukempe kamik. Ori tijonik parubiri indikatzin di kakukupa kakush rikin di Dios. Ori tijonik parubi bautismos. Ori tijonik parubiri achikero mandi yoosh kaaj pakibiri hermanos. Oritijonik parubiri kikastajib elti animai. Oritijonik parubiri katon tzig chinjumul ristuyari Dios pakibiri binek. Ikinstikij bimas rikakaslen chiraken di Dios sirija duyak chake. Porque rishikesh yan jumpej rikikaslen. Ishekikot yan chupan di favor duyari Dios. Ishkuje yan chukari Espíritu Santo kikin. Iskinayan rukiil ti utzulej rutzig ri Dios, y rukiil chukarini malejtek uchuka rinditzetetej chupan di tiempo mas chikabech apu. Sireje maskep anung nojel de kikin, iskimalij kan di Dios, manerche elch titzolish chipekani mariki di Dios. Porque xa castigo ndikoyoj chikij, romasha achel tikibajij chikhum ejri rukajor di Dios chokruz keri, indikikishbizaj chikibech ribinek. Rindikiben chareri kikaslen, chindikij mas chiraken di ahaf, kin achel jungulef rindupi karikatata, rijutakil ndikakaparubi, riulef ri duya utzulej tiko chakerin gesamajin dichin, y riulef kin di yooshru favor ri Dios parubi. Pero ribinek rindikimalij kan ri Dios, shae achel jungulef rimajurikatz, porque shaqayis ikish yebe el pechubech. Jungulef achel ri sha itzel ditzat y parukisibel shandikatisesh nojel rubech. Hermanos ritzangish kajo, mas que kabjub aretzig ringochtajin chubishik chiva, kinkukul kakush chirish maimalinta kan ri Dios, indipendi utz paikaslen, dish achel ri ulef rinduya utzulej tiko, irikin ringishtajin rikin, dinkalajin chingish kolotej. Porque ri Dios quien paruchojmil binduben nojel. Romari mandumestachta risamaj ibanumpe parubi. Y mandumestachta choka chiris dibojorija. Kerindi kalajin roma e itoompe y kangeitori lokolej tekralcual. Pero ndikarayij chichi ijununal rish ditij ikij chingistoon y kerita kajumul diben hasta parukisibel. Chinkeri rikin kukubel kushlaj di boyobeja purikij chin dibil di favor rusujunkan. Mandikajota chingish orayaj, dikajo chin dibokaj kikaslen rindok kichin di rusujun di Dios. Porque kiyoon kani marikin dija y makashnekta kikush chiroyobeshik ri rusujun. Porque ri Dios atokkosh usuj chareri Abraham kin shuben jurar. Y romama nekchik hum iaj rimas nimrukij, ri Dios parup irija mismo shuben jurar, y shubij chare. Quien ketzig vi, digin santienta favor ni apa vi, y ni penchabachi santienta avij amam yebekoje. Y keri ri Abraham mashkota rukush chiro yobeshik rish chare, y kin shiosh bichare. Ribinek atokdikiben jurar, parubijun mas nimrukij que chigibech rejendikiben bi. Iri indubij tzig chihari ketzig getajin chupishik, y mandikatzin tandibij chikhun achike parubirish kibij. Romari, ri Dios shuben jurar atokshrajo shukut utz chikibech ringekochin dirusujun. Chirija mandujel tarubech rutzig, shakinduyabi dirusujun.
Irikindi koshusuk irishuben jurar, di qalajin chiri Dios mandire onta y mandujel tarubach rutzig. Kerishuben chindub ochih kani maroj rikakanon katoik rikin chingojrukal. Chinkeri kaf kukul kakush chirihakin duyabi rikoyoben chinduya. Irikoyoben chinduya kin achel jun yukubel chindikani mariroj rushimon kaf, achel jun ancla yoon kapaya, rinduben charejun barco chishejun apendikoje paririya. Rikoyoben duben chake chi achel rojkashnek chi apujukan, chindi pimilej kul ritzapillon ruchiri kohlibel mas lokolej chindi achikaj rachochi Dios. Chiri shoka punabej ri Jesús komaroj, y shujek ribej chikabech, porque okunek mas ni malej ruqij sacerdote chinjumul, sacerdote achel ri sacerdote Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Nikushla ri Melquisedec chiva, porque rija rey chindi tinamit Salem, y sacerdote chindi ni malej ruqij Dios. Y a Tokri Abraham solignek paguera romash tiker pakikari reyes, ni Melquisedec berukuluri Abraham y shuben bendecir. Iri Abraham shuhech chareri Melquisedec ri 10 mochin nojer di shukem chikikari reyes. Ribi ach Melquisedec nubich tzich rey rinduben nojer paruchochmil. Indubich tzich chuka rey parubiri tinamit Salem. Irindubich tzich rey rinduya ushlanen chikikahar ribinek. Chupandi rutzigri Dios, mahun achikendu big si se coge ruteru tata ri Melquisedec. Nishta etaman si se cogera titru mama, ma etaman tachuka si shalesh oshken. Irikindi ni kalajin chirija okunek sacerdote chinjumul. Achesi rukajori Dios, rikin sacerdote bi chinjumul. Tiya cuenta chare chikin ni malej rukigri Melquisedec. Porque hasta riojer kamama Abraham shuya charer y 10 morishrelesaje rikin nojer rishuken chikikari reyes paguerra. Rilei shiosh charer y Moisés dubig chiri erich rumam rilevi riechaon chingeok sacerdotes chakere gendi yoosh ri 10 moskomari kibinakul maskeri kibinakul erich rumam ri Abraham chuka. Pero ri Melquisedec mas que marij rumam takan rilevi shach ri 10 parukari ja romari Abraham y ri Melquisedec shub en bendecir ri Abraham ri achokcharek o rusujun kan ri Dios. Y quien ketzigbi chiri mas ni malej ruqij hari rindib anun bendecir ri mas manek okruqij. Chirecho chulev ri 10 mondillo osh chaque sacerdotes israelitas ri shangeken pero parubiri sacerdote Melquisedec dibish chikoru kaslen, iri Abraham chareri ha shuyari 10. Irikin ri shuya ri 10 ri Abraham chareri Melquisedec, ri sacerdotes erich rumam kandilevi ri achokchakendi yosh ri 10 bokami, achel tajajun deje eskiyari 10 chareri Melquisedec, romari 10 shuyari ojeski mama Abraham. Kerindi kabij, porque atokri Melquisedec perukuluri Abraham, kajanita lesh nishtarilevi y nishtajun rumam, shakaeko paru cuerpo ri Abraham. Romari ni kabij chirejekin achel chkiyatari 10 mochareri Melquisedec chuka. Irisamaj rishkibendi sacerdotes erich rumam kandilevi, rindubich chupan rilei rishiosh chakeri israelitas, shatashuben chiri israelitas chachchojirki kaslen chubech ri Dios, mantash katzinchi shukaka junchik sacerdote achel ri sacerdote Melquisedec, jun sacerdote rima achel tari sacerdote Aarón, nishta achel ri chakachik sacerdotes erich rumam kandilevi. Kerini birchiva, porque atokngejalatej eri potzach sacerdotes, ndikatzinchuka chindijalatej rindubijrilei. Irikahav Jesucristo, riachok parubin dubijri rutzigri Dios chi sacerdote bokami, rija jun rij rumam kandi Judá, y chikikajal reje nishtajun chaon chinta okunek sacerdote. Y quien alerchi rikahav Jesucristo jun rij rumam kandi Judá, y rileishi osh chareri Moisés nishtajun achiken dubij chingeok sacerdote ri erij rumam kandi Judá. Y más alerchi ri Dios sherujel ti sacerdotes, porque shutekpe junchik sacerdote achel ri sacerdote Melquisedec. Rikahav Jesucristo shok sacerdote, pero ma achel tarindubij rilei shi osh chareri Moisés,
Rindubirchi chiquicajali erij rumamkan rilevi gechaosh ringe ok sacerdotes. Ri Jesucristo shok sacerdote romanim ruchokari rukaslen rimajubash tikis. Porque ri Dios querer ubi incan parubiri rukajol. Rat sacerdote chinjumul, sacerdote achelri sacerdote Melquisedec. Romari rindubij rilei pakibiri sacerdotes erij rumamkan rilevi, shjal porque rileiri manek ruchoka chinsheru chachchoch risaj ribinek chubach ri Dios. Porque rilei nishtajun achikesh tiker shu chachchoch risaj chijumul chubach ri Dios. Hakari achike koyobembo kami, kin mas bi utz romaja ri Jesús riqa sacerdote, ri achok romango gel apuriki ri Dios. Ri Dios kin shuben jurar atok shuya ri Jesucristo chinshok ka sacerdote, pero pakibi ri sacerdotes erij rumamkan ri levi, ri Dios nishtajun juramento shuben atok sheruya chinsheok sacerdotes. Pero atok ri Jesús shok sacerdote, ri Dios kin shuben jurar chare, achel ndubir chupari rutzig tzibankan. Ri ajaf Dios quiere shuben jurar y mandutzolig tarutzig. Rat sacerdote chinjumul. Irikin rikeri shuben jurar ri Dios. Hari Jesús ri etal chindikachaj ri pacto rubanun ri Dios kikinroj ri katakin. Irekakak pactore kin mas jabel chubech ri nabej. Porque chupan ri nabej pacto shkatzin chishekoje kij sacerdotes erij rumamkan ri levi. Romange ken y mangetiker tange ok sacerdotes chinjumul. Hakari Jesús chijumul korukaslen, y romari mandijalaterta shakin sacerdote chinjumul. Romari ditiker gerukal chijumul ringetakiri chinge bekakari kindi Dios, porque jumul korukaslen chindukutujru favor ri Dios pakibi. Y kerika Hari Jesús rimas ni malej rukir sacerdote rindikatzin chake, porque rija kin lo olejbi, mahum eigrub anungmak, inishtajun itzel ko paranima, mahunanta rukaslen kiki ribinek, porque ribinek kin eahmakbi, irija kin mas nim rukir banun chare chikaj. Iri Jesús ma achelta rimas ni malej tekikir sacerdotes erij rumamkan rilevi, rindikatzin chikir gekikamisaj chikap, chinge kisuj chubach ri Dios pariri altar. Deje keri indikiben romaki makreje y kateri romaki makriki binakul. Pero ri Jesús atokshkoje chochulev shehum y chinjumul susuj ri rukaslen pakamik chubach ri Dios romaki makri binek. Porque chupan ri ley shiosh chareri Moisés dubir chiringe ok mas ni malej tekikir sacerdotes shabinek ri coche el getzakpamak. Pero tiempo más pechubach rileiri, ri Dios shuben jurar chihari rukajol rimas ni malej rukij sacerdote chinjumul, porque kinduben nojel rindibish chare romari Dios. Hebreos capítulo 8. Rirukush nojel rinkojtajin chupishik chiva jare. Pakabiroj kohun mas ni malej rukij sacerdote, tsuyul parikikari ni malej Dios, ritzuyul paru trono chikaj. Iri, Hari Jesús rinduben di lokolej samaj chin sacerdote chupan ni ketzig rachoch ri Dios, achoch ri mabinekta anayon, shakin Hari ahab Dios. Konojel rimas ni malej tekikir sacerdotes, echaon chinge kisuj abej tekchikap y jalajaj teksipanik chubach ri Dios, chin di kuyutej kimakribinek. Romari, ri Jesús rimas ni malej rukij ka sacerdote, shkatzin chuka chiko achike shusuj chubach ri Dios. Si ri Jesús kota chochulev, manta okunek sacerdote, porque kochik sacerdotes israelitas ringe kisuj ofrendas pariri altar, achel dubij ri ley shiosh chareri Moisés. Pero ri sacerdotes ri gesamej chupan ri ajrochulev rachoch ri Dios, rachipel y rumochochil di ketzig rachoch ri Dios kochikaj. Iroj ketaman chikeri, porque atokri Moisés handutzuk ndupapari rachoch ri Dios kere shubich chare. Tatzeta utz, nojel ri achikesh taben. Tapana chare ri achoch, kitz achel shinkut chavech pariri huyu. Pero ri Jesús rimas ni malej rukij ka sacerdote,
Mas utzulej samaj yo onchare chubechri samaj yo onchakeri sacerdotes erij rumam candilevi. Y kerichuka rikakak pacto rishubendi Dios kikindi binek, kin mas chubechri pacto konabej, porque Hari Jesús shukusaj chin shubendi kakak pacto, y mas jabeltek achikendu sujri Dios chupandi pactori. Shatarinabej pacto shtiker shuben chachachareki kaslendi binek chubechri Dios, mantash katzinchiri Dios shuben junchik rukan pacto. Pero atokri Dios shutzet chirirutinamit machachachtariki kaslen chicholinik shubij. Getukakakij dichahari ahaf atokni benjun kakak pacto kikindi aj Israel iri aj Judá. Macheltari pacto rishimben kikindi ojer terkatit kimama chupandi qij atok shen yuqej chikiqa chinshen belezaj peparuchulev Egipto. Iromareje mashkibentari dubij chupandi pacto rishimben kikin riyin shin malij kan kivech. Romarini benjun kakak pacto kikindi israelitas. Atok ashnek chikri tiempo chindi nabej pacto y jareru beyal dichahari ahaf. Niyari nulei pakinojibal y nitzibaj pakanima. Riyin ginok riki Dios y regen ye oknutinamit. Chupantek rikijri mandikatzin chita chindi kitijojki chikivech. Chikivinakulki o chikospochelki. Chindi ketamagnu no ojri yindi ahaf. Porque chupandi tiempo ri konojelndi ketamagnu no oj chichutik chinimaq. Chupantek rikijri riyin nikuj nojelri itzeltek achikeki banun y majumpechik nikuslaaj rikimak. Y atokri Dios dicha a parubijun kakak pacto rindu bijtzig chishubenchareri napej pacto chimandikatzinchita y ketaman chirimandikatzinchita inditsiakurqa hubachik ndirajo chindikisruqij. Hebreos capítulo 9. Y achel shqabijyan ko leyes chupandi napej pacto rishubendi Dios rikindi rutinamit ringechaa parubiri achikeru banik diyo osh ruqijrija chupandi ajrochulefrachoch y kochuqa leyes sheruya rindichaa parubiri achikeru banik dipanchare rirachoch. Romari keresh panchare ri achoch ri shpandi kinkul y kochuqa humpi milej kul hachayon rupandi achoch ri. Chupandi kohlipel kopenapej shiosh ri candelero y shiosh chuqa ri mesa apenge yoosh ri kashlan tekbej ringe suje chubech ri Dios. Rinapej kohlipel ri dipish loolej kohlipel chare. Y chirija puri rukan kul ri hachayon rupan rachoch ri Dios ko apuri kohlipel dipish mas loolej chare. Chunaqaja puri kul chindi kohlipel mas loolej kohun altar panun chare anapuek apendi porosh ripon. Y chupani kohlibel ri ko apuchokari kasha chindi nabej pacto shubendi Dios rikindi rutinamit. Y rikasha ri anapuek nojer rijrupan. Chupandi kasha kohun chutipampel panun chukachare anapuek apeko jupamana ri achel shkikush ri rutinamit ri Dios ojer. Kochukari ruchamij ri Aarón rishjotayimpe irikai tzalente kapej achok chikibech tzibandi rukush rinabej pacto. Y pariri kasha ekokai kachipel ru ángeles ri Dios rindipish kerubin chake. Ringekalajrizan rinimalej ruqij ri Dios. Ri ángeles ri rikil kishik chindiki mujaj ri lugar apendi kuyutej kimakribinek. Pero bokami mandikapij yantanojel rubeyal re. Irikindi keri rubanik panunchare rupandi rachoch ri Dios, ri sacerdotes israelitas qij geoka puchupandi napej kohlipel, chindi kiben nojel di yoon pakiqa chindi kiben. Pero chupandi rukan kohlipel chindi rachoch ri Dios, sheri mas ni malej no qij sacerdote koche el ndokapu, y she chupan jun qij pa junjuna, y atok ndokapu, dukuajapu kikikel chikap chindu suj chubach ri Dios. Romaru makrija y romari kimakri tinamitri machupanik takipanun.
Irikindi kerindi banatech chupandi ajrochulef rachochri Dios, ri Espíritu Santo dokalagrisachi mientras kakori ajrochulef rachochri Dios, kajaniti jakeri bej chingue okri binek chupandi kohlibel mas lokolej apekori Dios. Nojel re dukut chikabet chupande tiempo renitzibaj re chiva, chirirusujik jalajak texipanik y abertek chikap chubechri Dios, manditikertan duben chakerin gesuju, chintan dikinapa kanima chichachik kibanun chubechri Dios. Y ekochuka leyes chupandi nabeich pacto parubiri achike utz ditije, ri achike utz dikushe, y parubi jalajak chachchohrisanik, rindikatzin geban chubechri Dios. Ri leyes ri shkoje que kalen she hasta shukakari tiempo atokri Dios shuyari kakak pacto. Pero ri Cristo okunek más ni malej ruqij sacerdote, rindillo on más utzulej tek favores riko kakachake. Y bocamin disamer chupani ketzig rachoch ri Dios chikaj, ri más koruqij y kalen. Ri achoch ri mabinekta e banayon, irindu birtzig chima ajrochulefta achoch. Ri Cristo shba echikaj y shok chupandi kohlibel más lokolej chindi rachoch ri Dios. Machintan dusujlaki kikel tekbaksh y cabras. Shakinjari rukikel tijari shbiyincho cruz rishusuj chareri Dios chin shohrulak. Y shehun bej kerishu ben chin shohrelesaj chihumul paronqari tzamayon kichin. Chupandi nabej pacto rikikikel di achija tekbaksh y di achija tek cabra y chukari ruchajil di atibaksh rindishol rikin yaa. Rindikiresh chirij riki cuerpos ribinek ma chachachta chubechri Dios, dikibenchik chachach chare ribinek ri chubechri Dios. Y si keringe tiker dikiben dikikikel y rikichajil di chikap, kin más binditiker duben dirukikel di Cristo, porque dirukikel di shbiyincho cruz, ndu chachchohrisaj rikanima chubechri itzelte kachike e kabanaloon di shapakamik gohrukuaj. Kerishub en di Cristo chindi qayaruq ri kaslik Dios. Ri Cristo rikindi ruchukari espíritu rijumul koru kaslen, shusujri chichachchojilej ofrenda chubechri Dios. Iromari jari Jesús kusesh chinshmandi kakak pacto. Chinkeri rikindi rukamik gerukal divinek chubechri mak shkipen atok shekoje chusheru chukari nabeich pacto. Iromachu qari rukamik roh konogel di roh oyon romari Dios, dio chakeri herencia di malachubak malakabich tikis, herencia di rusujun kandija. Kerini bichiba, porque atokpanun rubujil jun herencia, hasta kandikena erindio ori herencia, di kujere kalen di rubujil di herencia chindihach. Porque jun rubujil herencia, manekre kalen sirindio ori herencia kakes. Pero ndi cogere kalen atokndiken Romari chinch cogere kalen di nabej pacto rishubendi Dios kikindi rutinamit, shkatzinchi shekamisesh ishbiyin kikikel abejtek chikap. Porque atokri Moisés shukis rubishik nojel di mandamientos yo ompe chupandi ley chakeri rubinakul israelitas, shperukamape kusmaltek karnel o komang dikin color kek. Y shushim chutza jun nukache dipish isopochare, shumupa pa kikikel cabras y kikikel achija tekbak sholon dikinya. Shukiraj rikik chirij riboton buj riachokchubech tzipan diley y pa kibiri binek erutinamitri Dios. Iri Moisés shubich chake. Rikin rikik re ditzukutej ripacto rindubeng ri Dios y bikin. Riachokchupang dubij rindirajo chirish dibeng. Ri Moisés chuqa shukiraj kik chirij rachochri Dios, y chikij nojel ringekusesh chindipan dirusamaj ri Dios para choch. Chupandi leish yo osh chareri Moisés, dubij chihupama nojel rindichachchojrisesh, dikatzin chirikin kik dipan, y si mandipiyinta rukikel jun abej rindikamisesh, mandikuyutej tarimak chubachri Dios. Romari ri agrochulef rachochri Dios y nojel tekri achike kochupan, shkatzin chishechachchojrisesh rikin kikikel abejtek chikap. Ri achochri jun rachibel ri ketzig rachochri Dios kochikaj. Y romari rachochri Dios kochikaj kin mas nimruqij,
Shkatzin chishbiyin kik mas nim rekalem que chubech rikikikel abertek chikap. Kerini birchiba porque ri Cristo machupanta ri ajrochulef rachochri Dios, ri rachipeli ketzig rachochri Dios, shok chin shusugri rukikel. Ri Cristo shbae chikaj, ishbeqaqa chubechri Dios chin dukutuj favor paqabi. Imachintan derusuju k'ihmul ri rukikel chubechri Dios shok. Achel ndupen di mas ni malej ruqij sacerdote chupan di ajrochulev rachochri Dios. Di junan doka puchupan di kohlibel mas loqolej chin di rachochri Dios chin derusujukan kikikel abertek chikap. Shatakerish katzin shuben di Cristo kihtamul shkatzin shusujri pakamik. Shejan pech tzukutej perirochulev hasta bokami. Pero chupandi rukisibel tiempo rojko, rijashu qaqacho chulef chin shusujri pakamik shejum y chinjumul, chin shkuyutej rimak kipanun divinek. Y achel rubin kan di Dios, chirivinek shejum geken y katerin di qatzig pakibi. Kerichu qari Cristo, shejum shkatzin shusujru kaslen pakamik, chin shkuyutej kimak santienta vinek, induru alagrizag chikri. Pero machinchi tandukuj kimak binek, shakinchinge turukama rinojel kanima koyopen chingerukal. Hebreos capítulo 10. Rindubik chupan di ley di shiosh chareri Moisés, mahatari riqetzig teqachiken dirajón duyari Dios chaqe, shasheyan junru mochochil riqetzig favores rinduyari Dios mas chikabe chapu. Romari rilei mashtikerta shuben chachach chihumul chareri kikaslen divinek. Rijunaje kisuj abertek chikap chubechri Dios. Shatarilei stiker shuben chachach chihumul chareri kikaslen divinek. Mantan dikina chikak okimak. Imanchi tange kisuj abertek chikap chubechri Dios. Parukeshel chinduben chachach chake rirusujik kikikel abertek chikap rindiban juna chubechri Dios shashenduk ushlaag chake chika ke kalendi kimak. Porque rikikikel di achihatek baksh y di achihatek cabras mahuban getiket di kelesaj echihumul dimak kibanun divinek. Romari atokri Cristo handu alesh chochulev kereshub chareri Dios. Rat mandarayich chita chin Jesús kikikel abertek chikap y jalajachtek sipanik chavech. Romari shanabajun agrochulev cuerpo chuba chin nisuj chavech. Ringe porosh abertek chikap chavech y ringe kamisesh abertek chikap chin disuj kikikel chavech romari mak mashkikot chita abani marikin. Romari shinbij hari ginko chire chin ni bengri araibel rat no Dios. Achel no bigri atzig ritzipankan panubi chupan botong buj. Achel rikajauk shkabij ri Cristo napej kereshubij. Ri abej ringe porosh, ri jalajachtek sujunik ringe suj, ri abejtek chikap ringe kamisesh chin disuj kikikel chavech romari mak, y ri jalajachtek sipanik ringe suj chavech, mandarayich chita, y mandikikot chita abani marikin. Keri shubig ri Cristo, mas keri leish yo chareri Moisés ndubig chi keri keban. Atok shubig yan keri ri Cristo, shubig chuka. Hare ginko chire, ching ni bengri araibel rat. Y keri shkisre kalendi nabej pacto, ishtzukutej erikakak pacto. Ri Dios shuben chach chake, romari Jesucristo shuben di rurayibel ri Dios. Atok shusuj ri ru cuerpo pakamik shehum y chinjumul. Ri sacerdotes israelitas EPL ndikiben rusamaj ri Dios, indikisuj kikikel abertek chikap chubech ri Dios, pero rikik ringe kisuj manditikertan direlesaj chihumul rimak pakikaslen divinek. Pero ri Cristo, shehum y chinjumul shusujri pakamik chubech ri Dios chinshrelesaj rimak. Kahari shba echikaj ishbetsuye parikikari Dios. Ichiriko, royoben niqij atokshkeyo osh chusheru tzig konojel li itzel ngetzetorichin. Porque rija shehum katzin chishusujri pakamik chubech ri Dios. Chin shuben chimahum chikindikekalej mak konojel rindi chachchojrisesh kikaslen romarija.
Kerichu qari Espíritu Santo duyaru tzig chiqetzig ringohtajin chubishik rikindi querendo big. Atoxki asyan riqigri hareri pactos timbenki kindi vineq. Niyari nulei pakanima initzipaj pakinojibal. Imahum echik stinkusla agrikimak iri itzeltak achikeki panalaon dichahari ahaf. Ihari ritzig duyari Espíritu Santo. Irikin shekuyutegian dimak rumaria haf mandikatzinchitan di suje kikikel abertech chikap pakikeshel divinek. Hermanos, dohbo kami kinkukul kakush chingohtiker gohoka puchupan di kohlibel mas lokoler chin dirachoch di Dios. Idi romash billin di rukikel di Jesús chocruz. Porque rikin di rukamik ri Jesús, shujek hun kakak y kaslik bechikabech. Atoxken rija ripimilech kul hachayon rupan rachoch ri Dios shretzetech. Ishel pakai, y bokami manek nikatoka bech chingoh bekakachu bech ri Dios. Y mashetari, hachu kari Jesús rimas ni malech rukich sacerdote pakabiroh ri rutinamit ri Dios. Romari, Kohel apuchubech ri Dios rikin nojel kanima y makai kakush ti kaben. Y quinta chachchohrisan di kanima chubech ri itzel ni kanacharero mari ma uste e kapanolo ompe. Y quinta chahon ri kakuerpo rikin lo shia. Y roh ri katzihon chakeri binek chikoyopen di rusuhun di Dios. Makai kakush ti kaben chiroyopeshik. Shakin humul kukul kakush ti koyopech. Porque ri Dios ri suhuyun mandujel tarubech rutzig shakin dub enbi rirupiing. Y tikakanoja chikerub eyas ni kaben chin di katolaki chikabech. Chin mas gojojoban inge kaben uz chake konojel. Matikayakan chin di kamal kiparub iri ahaf. Achel rukamon chake jujun chin di kiben. Shakin timulo ibi chin dib ochila ibi. Y mas ndikatzin chikerin dib embokami. Porque ndikatzet chihando kakari qich chiri ahaf di tzolihpe. Porque roh riqetaman rub eyas riqetzig, si kakeri chubanik ni kaben mak, manek chik jun shtiken chin di kuyutej rimakri. Shakin shechik rikin shibriil koyopen di ni malech castigon duyari Dios, irinqaq rindikaa apenge beyo oshri itzel ngetzetorubech. Atojundo qej rubiri leisho oshchareri Moisés, si ekoka i oshiri shetzetori chin, indikiyaki tzig chirich chikerishub eng, rijundi kindikamiseshbi y mandipokonesh tarubech. Si kerin dipang, tinojig naka janipemas castigo rukulundi yo oshchareri majunde kalendo ben chareri rukajori Dios, y majunde kalendo ben chareri kik chindikakak pacto ri achokcharesh chachchojrisesh ri rukaslen, indicha acho kachirij ri Espíritu Santo riruyo ondiru favor parubi, porque ketamanru no ogri ajafri quereru inkan. Panokari yinko chiniya castigo y panokari yinko chiniya rukeshel. Y querecho katzibankan chupandi rutzig ri Dios. Hari ajaf de katot zig parubiri rutinamit. Y quien huyoru bech rindikaka panokari kaslik Dios chindiyo osh castigo chare. Rishtik ushla agri qixhe qashian atoqkahubati yikesh di ikaslen romari ahaf ishikach di santienta kayef shpanchiba. Hantek shishkishbisesh shishyok ishban itzelte qachike chiba chikibech winek y hantek shehun ibani mashiben kikin di shban kayef chake. Porque shipokonaj kibech di shetzapish pache y hasta shishkikot atoqshmach chibech di ichajin. Porque ibetamanchi chikaj ichajin mas yalante kachikeri mangekista. Romari matiyakan chikukul ikush rikin diajaf, porque ri kinnim rajel rukeshel dukempe chiba. Kerini bich chiba, porque ndikatzin chikij gishkochon, chinkeri rikin dindibendi rurayipel di Dios, diyoosh chiba risujunkan romarija, porque ri Dios chupandi rutzig tzibankan keren dubij. Hobachik qigndirajo chindukakari humpi inkan chindukaka kindukakayan. Rimahun rumak rekalen chinubech kindiril riqetzig kaslen romakukul rukush wikin. Pero si shtitzolig chirij imashkirokaj chita mahupashti kikot rivani marikin.
Pero roj maroj ta achelti ki yo onkan ro kachek chubechri Dios. Y romari ebanek chupandi chin castigo. Roj achelti ebanek chupandi chin kolotajik. Romaku kul kakush likin diajaf. Hebreos capítulo 11. Rikukubel kushlach harin datakij rikin nojel abanima. Chiri Dios nduyari aboyoben y kin abetamambi chikohun datzet rikajanike kalajin bokami. Riojerte katit kamama sheka chubechri Dios, porque skikukupa kikush rikin. Roj roma kakukupan kakush rikin ri Dios, kakoshoman chirikaj irirochulev shekoje romash chaari Dios y shubir chikekoje. Irindu birtzig chirija mahun achikeshu kusaj chin sheruben ringe katzet bokami. Riabel romaku kul rukush rikin ri Dios, shusuk chubechri Dios jun ofrenda más utz que chubechri ofrenda shusuk rikain. Y romari ri Dios shubir chinishtajun rumak shrekalej y kinshka chubechri ofrenda shusuk. Y riabel romashu kukuparu kush rikin ri Dios, mas que kaminej chik kin achel kandichaata chakebo kami. Rienok romaku kul rukush rikin ri Dios, kerik es shukuesh ekchikaj. Mashkash tapakamik ishkanosh pero mashiliterta, porque shukuesh romari Dios. Irirutzig ri Dios nubich chinabech chin shukuesh, tzetetech chishuben rindika chubechri Dios. Y kerika jumbinek chindika chubechri Dios, ndikatzin chirukukupan rukush rikin, porque rindirajón dijela puchubechri Dios, dikatzin dutakij chiri Dios kinkobi, y chinduya utzuleg rajel rukeshel chakerin gekanon richin. Rinoe romaku kul rukush rikin di Dios, shniman chubech. Atoxbish chare romari Dios, chindibanatej nim katata rimajumbech banatajnek, irija rikin shibriil parani machubechri Dios, shubenjum nim barco chin shukal rija iriaj parachoch. Imajun rumax rekalej chubechri Dios, romashu kukuparu kush rikin di Dios, y romachu kari kinstetetej chiparubeyash manatej chishkaka castigo pakibiri binek. Di Abraham romaku kul rukush rikin di Dios, kinshniman atok shoyosh romari Dios, chinsh bapajun lugar rindusipaj ri Dios chare, y shutzem mas que maretamanta apendibabi. Romaku kul rukush rikin ri Dios, shpekoje chupan di lugar sujun chare, apek anishtajun achikeri chin lija, y chupan jaj banun rikin pimilej tekul shkoje, achel shkiben chukari Isaac y ri Jacob, ri achokchake sujun chukari lugar ri. Kerishu ben di Abraham, porque royo ben di tinamit, ri mandibulutechta romakin kobilej rushe. Ri tinamit ri, hari Dios shnojin achikeru manik du benchare, y hachu kari Dios banun richin. Ri Abraham romaku kul rukush rikin ri Dios, shiosh uchuka parubakil chin shalkwalaj jun dalkwal rikin ri rishayil Sara. Porque shutakij chiri Dios rimajumbeis nujel rubech rutzig kinduyabi rirusujun. Y kerish banatej maskeri Abraham rijilej chikachi y risara mandalanta. Y romari rejun achire maske manek chiokruchuka parubakil chingeral kwalaja kola shekoje santienta rij rumam. Quien es antienta achesli chumil ekochikaj y achesli sanayi chuchiri mar rimanekche el nge ajilesh nojel. Konojel ribinek rirochoyinek pepakibi sheken y mayoon yantachakeri rusujun di Dios, pero romaku kul kikush chiri Dios kinduyabi rirusujun, dejeshe kikot chikohun ij dok kichin rirusujun chake, y hasta shkibir chimanek kitinamit chochulev y shashehu batek ij ekochubech. Irikin rikerish kibir, alej chikoyoben jun lugar kichin, apenge bekoje. Si shahatari tinamit ape elenek peko pakanima, kakotache ese tzolich chiri. Pero shkirayij un lugar más yalan, iri lugar ri harikochikaj. Romari ri Dios mandikistan dubich chirihaki Dios, porque rubanun rukohlen jun kitinamit. Ri Dios shutochtopej rani Mari Abraham, chin shutzet sindiniman. Romari shubich chare chitusuhur Isaac, ri junayon rukajol pakamik chubech.
Y romaku kul rukush rikin di Dios de Abraham kinshniman y shuyar Isaac parijun altar chinta shusuk chubach ri Dios. Kerishu ben di Abraham de achokcharek o achike esujun romari Dios. Porque chareri ja ri Dios quererub inkan. Chiquicajal ririj rumam kan di akajol Isaac, shkencha rishkeok nutinamit. Ri Abraham shutakij chimaskesh kentar Isaac, ri Dios kinkoru chukachin duya chikrukaslen. Y kerin di kabij chi achel taketzij shken di Isaac. Y shiosh chikrukaslen romari Dios, ishhach chareri rutata. Ri Isaac romaku kul rukush rikin di Dios, shubir chakeri ekairu kajol Jacob y Esaú, ri favor Dios chake mas chikibachapu. Ri Jacob romaku kul rukush rikin di Dios, chupante krikij atokubachik nirajochin diken, sheruben bendecir ekairu mam, ri eru kajol ri José, y ruchukuyuben ruchami shuyaruk ri Dios. Ri José romaku kul rukush rikin di Dios, chupante krikij atokubachik nirajochin diken, shukushlaaj kanchakeri rubinakul israelitas chinderilakij geele parochulef Egipto. Y shubij kan ri achiken dip anchareri rubakil atokshtekakari ri. Ri ruteru tata ri Moisés romaku kul kikush rikin di Dios, mashkishibij takish kebaj oshi ikri Moisés atokshalesh, maskeri rey faraón rubiin chike kamisesh ri chutek alabarin gealesh. Kerish kipen porque ri Moisés jabel okchi akwash kitzet. Ri Moisés romaku kul rukush rikin di Dios, atokshok peintera, mashrajochi tashbish chare chiral ri rumial ri faraón. Shakin shucha shukasaj kayev junan kikin rutinamit ri Dios. Parukeshel chishuben itzel tekachike, ri shuben tachare chishahubata okich kikot, ishapamakta shukuaj ri rukaslen. Porque shuya paranima chimas ut shukasaj kayev, achel ri jun shtak pero mari Dios chukolik ri rutinamit, que chubech kojeri beyomal chin ri rochulev Egipto paruka. Kerishu ben porque shuya rubech chirij ri nimalej rajel rukeshel tinduyari Dios chare. Ri Moisés romaku kul rukush rikin di Dios, mashushibij tari chubech royobal ri faraón, shakin shuyakan ri rochulev Egipto. Y mahumbesh tzolij kan chirij porque kin achel tashutzet ri Dios ri manditzetetechta. Ri Moisés romaku kul rukush rikin di Dios, shuben rishbish chare romari Dios, shubij chakeri rubinakul israelitas, chike kikamisaj alajtek karnel, y ri kikikel ri karnel tikikila chirij ri ruchitek kachoch, chinkeri atoknekash ri kamisanel ángel, mange kamisesh tari ni malashelatek kalkual, y jari rinabey Pascua. De israelitas romaku kul kikush rikin di Dios, shjakatej rimar kek chikibech, pachakij sheekash chupan, kin achel ngebiyaj pachakij ulef keri, y atokri aj Egipto shkajochu kasheekash chupan, shejik paya. Ri israelitas romaku kul kikush rikin di Dios, bukuk ij shkiya vuelta chirij ritinamit Jericó, y parubuk ij shetzak ripimilej tekshan ritzapiyon rij ritinamit. Kerichu kari Raab, ri ishak ri shukayilari chake achia ojer. Rija romashu kukuparu kush rikin di Dios, mashkenta junan kikin di rubinakul ri mashenimanta chubach di Dios. Porque rija utsrukamik kibech shupen di israelitas etakon echin de kitzetachi la el ritinamit Jericó. Kakoki achikeni bojoni pij, pero manek kij tiempo chintan gicha parubirish kiben ri Gedeón, ri Barak, ri Sansón, ri Jefté, ri David, ri profeta Samuel y ri chakachik profetas. Porque reje romaku kul kikush rikin di Dios, ekoju jun shetiker pa reyes y shekimej rikisheinos. Jujunchik paruchochmil shekatontzij, jujunchik shkil tisujunkan romari Dios, jujunchik shekitzapila shakejkoj, jujunchik shkichup ruchukani malej tekak, jujunchik shkikalki pa kiqabinek rishkajoshe kikamisaj rikin espada, jujunchik shiosh kuchuka tok majunchik kuchuka, jujunchik shiosh kuchuka pa guerra, jujunchik shechakon pa kiqa ejércitos, ishkibenchi sheanimej chikibech. Ekoi shoki romaku kul kikush rikin di Dios,
xekastaqb'ex perikoxpochel ekamineq y xetzolish chake. Pero jujunchik vineq romaku qul kikush rikin di Dios, sheken romari kayef shpan chake, y maskesh suj chake chinguesoqopish sindikiyakan di Dios, mashkajota, porque rejesh cajón gekastaqb'ex pechikikajal de animai, indekilari mas japel kaslen. Jujunchik romaku qul kikush rikin di Dios, shekishbisesh chikibech vineq, sheroq, sheshim rikin cadenas y sheyoosh pache. Jujunchik romaku qul kikush rikin di Dios, shekaq chi abej, jujunchik sheelesesh panikaj rikin sierra, jujunchik shekamisesh rikin espada, jujunchik jubajukan shekoje, y shechi ok kitzumal carnel o cabras o kunej kitziak, manek ok kichajin, bis kibech banchake, ishbancho kaitzel chake. Ribinek rimashkitakijta ri Dios mairukulunta chibinek achel rejeshe koje chikikajal, rejeshe tseklebesh chindiban itzel chake, pero romaku qul kikush rikin di Dios, shebekoje pachakij itzirante kulef, patek huyu, pajul chin huyu y patek siban. Y conojel reje romaku qul kikush rikin di Dios, skikotri Dios kikin romashe kachubech, pero mashuyayan tachakeri rusujun. Porque rubanun rubech chiri favor nduya, kinduya chakeroj, junan kikindeje, iri favor ri, haringojok nojel rindirajori ha chingojok. Hebreos capítulo 12. Iroma kin ekih riojertek katit kamama rishkikutkan rikin rikikaslen achikerub eyal rindikuke kakush rikin di Dios. Romari tikelesaje pakakaslen nojel rinduben chake chimangojanta, irimak rinduben chake chingojtzak, tikashikaki makojkos, chinde kakisari bej kakona chkabech. Y humulti kayakabech chirij ri Jesús, ri Jacob chikabech chindi kakukupa kakush rikin di Dios, indi toon kichin chin humul kukul kakush hasta parukisibel. Ri Jesús romare taman chikin stikikot, mashupokonaj tari shukasaj rikish shuken perikamik shukasaj chokruz, shakin shukach, ishbetsuye parikikari Dios ritzuyul parutrono. Romari uts tiya cuenta chareri shubendi Jesús, rijakin shukach nojeli kayef shukasaj pakikari ahmak tekbinek, chinkeri dish makishkos y matipo ikush. Kinqetzij bichirish nditij iqij chin mangistzaj parukarimak, y romari inqasan kayef. Pero kama inqasanta jun kayef dirish rukuanta pakamik. Isha imestan li pishapanik ruyoon li Dios chupan li rutzij, pishapanik ri achel nduya jun tataatz chare jun ralkual, li Dios kere shubij. Balkual, matabenchi manek rekalen li rukajisashik avech ni ben yin li abajaf. Matipo akush atok ni bich chavachi mautz taringatajin likin. Porque yin li abajaf Dios nikajisaj kivech rin yembojo. Iriniken apukibech chin yeok balkual, yenrak atok machak tan yetajin likin. Tiyapa ibani machirikayef nikasaj, shakin junru kajisashik ibech ndubendi Dios. Dija tataaj ringishrutzet achel dalkual, porque la coca mi jun acual rimandipanta castigar romari rutata chindi kajisesh rubech. Porque si mandikajisesh ta ibech achel ndubendi Dios chake conojes las cual, ri ndubir tzig chimarish las cualta, sharish achel la colari makalerta achike kitata. Tikakushla achi jumbeikan atokkaroja kola, rikate katata, kikajisaj kabech, iroh shekanimaj. Si queri, quien más viruculun di kanimaj ritataaj Dios ricopa kibi conojes espíritus. Chinkeri ndiki rikaslen mandikista. Quien ketzigbi rikate katata kikajisaj kabech jun tiempo chirecho chulef. Y hari achel mas uts pakibech reje kipen chukajisashik kabech. Pero ritataaj Dios dukajisaj kabech chin dukempe uts chake. Chinch tok lokolej rikakaslen achel rirukaslen lija. Quien ketzigbi chi atokshkajisesh kabech ma uts tashkanachare. Shashkashachake
Pero si xqetamaj rixrajo xuk'utri Dios chiqabech, ndikoje uxlanen paqanima indiqetamaj ndiqab'en ri utz. Romari matiyakan chikuqul ikush rik'in ri Dios, porque ndikatzin chirish ndiya ruchuq'ari iqa ekosneq y ruchuq'ari ibaqen geqasha. Tiyapa ibanima chindikuajun chojmilej k'aslen. Chinkeri ringejetzmaj mangeelta echupan ri utzulej b'ej ingek'achaj. Titijay q'ij chindikoje uxlanen chibech kik'in konojel bineq. Y titijay q'ij chindikuajun ch'ajch'aj k'aslen. Porque nishtajun de rutz'etaru bech ri ajaf si mach'ajch'aj taru k'aslen. Tito ibirish ibonojel. Chin manta k'ojun chikajal rimashtiril tari favor nduyari Dios. Makatesh talesh pejun kayilej nooj chikajal dindukempe kayef chiva y shandu chapaqrisaj kikaslen ek'ij. Manta jun chikajal dindukamalaqari sha'achokna ik'in chindubenmak. Onduben chinishtajun reqalen rikin loqolej bichubech ri Dios. Achel shuben ri Esaú, ri sharomajun leq rikil shuyakan chare ri ruchaq, ri bendición rikin richin birija, romani malatz. Porque rish ibetaman chi atoqshqash ri tiempo, ri Esaú shrajochish yooshta ri bendición ri chare. Pero más que santienta shok, maneqche el shutzolij rish manatejian, y ri rutata mashuyachita ri bendición chindi ni malatz chare. Kerini birchiva porque rigeleneq apurikin di Dios y mashiqasajta rishkiqasaj ri ojerteq qatit qamama. Lijeki shibinki shejel apuchunaqaj ri juyuru binian Sinaí porque shatashkitzen apu shekenta. Ri juyuri dijinapaqaq equ shuben ishbujuj santienta kaqiq parubi. Shakashesh chishqajan jun trompeta y shakashesh chukari shubij ri Dios. Y dice akashan shkikutuj kamelal chareri Moisés chin matichaachi pemas ri Dios chake. Kerish kikutuj ri ojerteq qatit qamama porque ndiqasha chake ndikipen ri mandamiento ri Dios ri kerendu bij. Shachikena jun shtiyoon pejun raqen chubech re juyure tikaq chabej chin tikamisesh chivineq chi abej keritib anchake. Y quinsantienta shibriil shuken perish tzetetech chiri, porque hasta ri Moisés kere shubij. Gibarbot romano shibriil. Parukeshel ri rish heleneqa puchunaqaj ri juyuru binianción, apeko rutinamit ri kaslik Dios, ri achikaj Jerusalén y rish heleneqa puchikinaqaj millones chi ángeles, ri junange kikot dikiyaru qij ri Dios. Disheleneqa puchikinaqaj rinapejteq ralkual ri Dios rikimolonki parubi itzibanchik kibichikaj. Disheleneqa puchunaqaj ri Dios rindiqatotzij pakibi konojel bineq. Disheleneqa puchikinaqaj riki espíritus richoqmilej kikaslen ri eokuneq chik nojel rindirajo ri Dios chingeok. Disheleneqa puchunaqaj ri Jesús rishkusesh romari Dios chin shuben rikakak pacto kik'in. Disheleneqa puchuqarikin ri rukikel ri Jesús. Kik rindukutuj rukuyik kimak ri bineq. Y machelta ri rukikel ri Abel rishkamisesh ojer. Rishandukutuj chare ri Dios chinduqet tzij parubi rishkamisan ri chin. Romari tipana cuenta ibi chimatiyakan roibachek chubech ri Dios rindipishaban ibichin. Porque si ri ojerteq qatit qamama mashkikalta ki chubech ri castigo, romashki yakan rokachek chubech ri Dios atoqshepishapesh romari Moisés, pior karoj ri mangojkolotejta sishtiqayakan rokachek chubech ri Dios rindipishaban peqichin chikaj. Ojerkan atoqri Dios pishaban pariri huyu, selon ri rochulev, pero bokami ri Dios ndubij. Jumpechchik nipen chareri rochulev chishtiselon y macheta ri rochulev, shakerichoqa nipen chare ri rokaj. Y atoq ndubij ri Dios chishtubenchik jumpech chindiselon ri rochulev y ri rokaj, rindubij tzij chinojel lingeselon ge elesesh echubech, chinkeri shasheri mangeselon tangekanejkan. Romari, roj rindajin ruya ik rureino ri Dios chaqe,
Reino rimahun tiselon richin, kohmatioshin chare, tiqayaru qik rikin shipriil, irikin di qaben dindika chubach rikin nojel kanima. Porque rica Dios, quien achel qaq rikoche el ndukis qaqij. Hebreos capítulo 13. Hermanos, humulti bojo ibi achel ribanumpe. Matimestach indikatzin diken apukibech pa ibachoch dindikatzin ki posada, porque jujun rikerish kiben nishtashketamach chikin ángeles rishekiken apukibech pa kachoch. Make imestach rietzapel pache, tinachare chi achel tajajun rish riritzapel junan kikin keri. Make imestach chuka rindiban itzel chake, tinachare chi achel hatarish rindiban keri chiba. Chi ibonojel tibana respetar ki kaslen di achiri kin dirishayil, manta junto kanoj rukeshel di achok ikin kulan, porque ri Dios nduqet zich pakibi rindiki kanolaru keshel di achok ikin ekulan, induqet zich chuka pakibi rindiki kamalaka ki sha achok na ikin chindiki bengmak. Makish hamem chirich mera, kishkikotri kin diruyoon di Dios chiba, porque ri Dios quererub inkan. Mahumpesh katinyakan y mahumpesh tinmalijkan avech. Romari, roh kinkap kavech ndikapij, achel ndubij chupan di rutzij di Dios. Hari ahaf ni toon bichin y manishibij tabi. Achikekas ketikesh tikiben di vinek chuba. Make imestachri kuayon eich chivech, irishkitijón kan rikin di rutzij di Dios. Tia uts cuenta chare ri utzulej kaslen kikuaj. Y tibanarish achel kipen deje rishkuke kikush rikin di Dios. Ri Jesucristo kinja achel panapej, keribo kami y chinjumul. Matiyak ir chingishukuesh chubnimashik jalajachtek tijonik, rimajunanta rikin rindupij rirutzij ri Dios. Porque más uts chirish ndibil ruchuka ibani marikin di favor nduyari Dios, que kikin tijonik rindubij achike uts o mausta chindikushe, porque ri tijonik ri mandukienta peku kubel kushlach chakerin genimankichin. Rohri katakin di Jesucristo, Pichin konojel ri kuyubel mak shuken perija chake atokshusuk rukikel pakakeshel chubech ri Dios. Y ri sacerdotes israelitas ringekisuk kikikel abejtek chikap chubech ri Dios chupan di achrochulev rachoch manek kikachare ri kuyubel makri, porque kakikukupan na kikush rikin ringekisuk reje. Kerini bij, porque ri mas ni malej rukij sacerdote, kikikel abejtek chikap dukuaj atok ndoka puchupan ri kohlibel, mas lokolej chin di achrochulev rachoch ri Dios, y chirin dusuk rikik chubech ri Dios, romaki makribinek, pero riki cuerpo ri abejtek chikap ri, ge elesesh esakil chuchiri tinamit y chirin ge porosh. Romari ri Jesús chukash kamisesh sakil chuchi eritinamit, chingeru chachchohrisaj ri ajrutinamit rikin di rukikel. Romari matikakukupaqa kush rikin di rusujik kikikel abejtek chikap, chintan di kuyutej kamak. Shakintiqayaqa ni marikin di Jesús rishkamisesh sakil echin di tinamit, y matipoqa kush romayo qonik tektzij shtibish chaqero maqatakin dija. Porque chirecho chulev manek jun katinamit rikinchin tajumul, roh anek kanima chirij rimas yalan tinamit rinduqaqa mas chiqabech apu. Y romari Cristo shken qoma mandikatzinchi tangiqasuj abej chubech ri Dios. Parukeshel ri humulti qasuju chare ri Dios rikin qachi loqolej teqtzij chin di qayaruqij, tzij ri achoqikin di qabij chiqetzij jari Dios. Matimestaj diben di utz chakeri binek inge itor indikatzin kitoik, porque jari rindikikot ri Dios rikin, parukeshel chingesuj abejtek chikap chubech. Tinimaj kitzij ri ukuej bech chibech, y tibanar indikibij chiba, porque reje dikitij kikij chin dikichajij ri ibanima, porque ketaman chin dikutush ason chake ri achikesh kiben chin shishkichajij. Romari tinimaj kitzij, chinkeri dikikot kanima gishkichajij, y mantan diben chake chirikin kai kikush gishkichajij,
porque si querin diben shamahun uts nduken pechiva. Tibana orar komaroj, porque kukul kakush chi uts ngoktajin dikin, indi karayik chi humulta kakerin di kapen parubino gel. Y más ni kutuj chiva chi tibana orar, chiri Dios nuyak ik chuba chingibayan apu ibikin humbechik. Ri Dios rindi yoon ushlanen pakanima, Hari harish kastakban pechikikajal de animai, rinimalej kayukunel, rirohrukarnel. Iri hari kajaf Jesús rishbiyindu kikel, chinch kachaj ripacto mandikista. Quintaja Dios ri, di yoon nogel rindikatzin chiva, chingishtiker diben di uts pa ikaslen, achel dirajorija. Y quintaromari Jesucristo, di Dios nuben chuka chake, chingohtiker ni kaben dindika chubech. Quintan di yoosh ni malej ruqich chihumul. Amén. Hermanos, ni kutuj kamelal chiva, chi uts tikama pupa ibanima ripishapanik nutakon echiva chupan de bujre, porque shakai oshi oktzig rinutsiban echiva. Tibetamach chiri hermano Timoteo shelesesh yampepache, sirijandu kakayan bikin, junan gohba puchi itzetik. Tiyaru shunakil kibech konogel rirusamajela Dios ri eukayom chivech, y tiyachu karu shunakil kibech konogel rilokolej tekralkual Dios. Ri hermanos agrochulef Italia dikitekru shunakil ibech, ri ajaf kintastuyaru favor pa ibi rish ibonogel.